हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ देखो यहाँ हूँ आम नुआ घर ए घर को आम शिफ्टिंग करूँ जेहेतु रूम चेंज करार अच्छे से शिफ्टिंग करूँ। देखो यहाँ गोटे बेडरूम यहाँ बेडरूम यहाँ एपटे लैट्रिन बाथरूम अटैच यहाँ देखो पूरा लैट्रिन बाथरूम अटैच यहाँ गोटे गोटे बेडरूम यहाँ गोटे बेडरूम देखो लाइट लगेबी यहाँ गोटे बेडरूम दुईटा बेडरूम कबर्ड देइछि सब देइछि। ए रूम को आमर शिफ्ट हबार अच्छे यहाँ हूँ डाइनिंग देखो एत बड़ रूम देइछन्ते डाइनिंग ठाकुर रूम किचन यहाँ हूँ किचन किचन देखो रूम देखापी मु आसली कारण रहीबार अच्छे रूम देखापी आसती। यहाँ गोटे ठाकुर रूम देइछन्ते सब बड़ कथा यहाँ ठाकुर रूम देइछन्ते यहाँ हूँ ठाकुर रूम यहाँ ठाकुर रूम एपटे लैट्रिन लैट्रिन देखो यहाँ हूँ आम नुआ रूम आम ए रूम को सब जिनस शिफ्ट करार अच्छे सब शिफ्ट करार अच्छे कारण से रूम छाड़बार अच्छे यहाँ शिफ्ट करूँ ये रूम आ देखो रूम तापर देखो आम जिनस पत्र खोला खोली हाँपाई ऊपर को चढ़ी जाइए कारण जिनस ऊपर गिजर लगी से काढ़ार थिला सेटापी सब जिनस काढ़ा जाइए बहुत गुड़ाए जिनस थिला सब काढ़ी सारा पर आमर इन्भर्टर खोल जाऊँगी देखो इन्भर्टर खोलुंट इन्भर्टर खोले सारी पैकिंग करा जीवो देखो एबे वर्तमान टीवी खोल टीवी को जेहेतु एलईडी खोल एलईडी को जाइतर सेपटे एलईडी भरी करने दास बाबू देखो आम सार देखुं कोपटे ठीक हम से ये कर आज जन तार गुड़े आज जन एलईडी देखो एलईडी काढ़ले बर्तमान एलईडी टिके भी जदि डिस्प्ले दाग हम ना से प्रोब्लेम होटापी मैंने दायित्वर सह एलईडी नहीं कि रखुंट देखो सार ये एलईडी रखिए एलईडी वर्तमान भरी कर देखो एलईडी को रखा दिज जड़े ही धरी पारे से दिज ही रखा पड़ा बड़ एलईडीटा काले कौन हो गले डिस्प्ले काले खराब हो दायित्वर सहित रखा जाए देखो एलईडी भरी एलईडी पूरा रखागला देखो घर शिफ्ट कले बहुत टेंशन माने एते टेंशन से इलेक्ट्रिकल को डाक पानी वाला को डाक से ये गीजर खोलिबा वाला को डाक सब डाक मुंड खराब देखो केते कौन एगुड़ाक सब जीव सेपट रूम को सब पैकिंग हो जाइए पैकिंग है जीव युड़ाक सब देखो देखो सब वर्तमान पैकिंग हो जाता ट्रॉली बैग जाक आम कार रे पड़ेगा कहीं छोट छोट जिनस आग नहीं कि रखा जाऊँगी मु बाहर को गाड़ी देती सार जेहेतु गाड़ी आनिकी रखिले सी ट्रॉली बैग गुड़ाक फास्ट नहीं कि जीवे देखो सार आसिक गाड़ी डिक्की खोलिकी ट्रॉली बैग गुड़ाक नौ जेहेतु रूम छाड़बार भारी कष्ट मुंड खराब लगी जाए आपण मैंने तो जानते जी नुआ रूम नेउथिबे निहाती जान पारथिबे एपट सेपट ध्यान डबल जिनस पतर निया आना थुआ भारी विरक्त देखु तापर आसिले आमर खट खट खोलिबापाई खट खोलिबापाई पळे आछन्ते सब एगुड़ाक जिनस जीव जेहेतु खोला जाइथिला सेटा केवल जीव एगुड़ाक किचन रूम आमर देखो केमती असना हो पड़ी कारण एगुड़ाक जीव ना सब एगुड़ाक पैकिंग करेंगे से मैंने दाग हो पैकिंग कर सफा बर्तमान एवं पैकिंग करेंगे देखो केमती पैकिंग कर बहुत बढ़िया से मैंने शिफ्ट कर रूम
ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କୌଣସି ଦାଗ ଟିକେ ହେବନି ସେମିତି ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଜେଇବେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନୂଆ ରୁମ୍ରେ। ନୂଆ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଖେଳାମେଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳାମେଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇକି ଆଉ କିଛି କରିନୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେବି। ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ସଫା କରିଦେବି କହିକି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଡାଇନିଂକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ନା, ସବୁ କିଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟିଂ ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଟିଂ ବି କରିନି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା। ପୋଛି ଦେଉଛି ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଅସନା ହେଇଛି ପୋଛି ଦେଉଛି ଟିକେ ଆମ ଡାଇନିଂଟା ଟିକେ ଡାଇନିଂ କହୁଛି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ପୋଛୁଛି। ଡାଇନିଂ ବି ପୋଛିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନି। ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ରୁମ୍ ସାଇଜ୍ ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଟିଭି ଟେବୁଲ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଇଟା ପାଇଁ ସାର୍ ସଜାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାରିଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଫଟୋ ଥିଲା, ମୁଁ ପାଇଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ସଫା ହେଲା। ସାର୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସର୍ଫ ପକେଇକି ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରା ଇରିଟେଟ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲି। ହଁ ଏମିତି କର, ସେମିତି କର ବୋଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର କିଚେନ୍ ସଫା ହେଲା। ସାଇଜ୍ରେ ରଖିଲା ପରେ କିଚେନ୍ ସଫା ହେଉଛି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତମେ କରିପାରିବନି, ମୁଁ କରିବି, ରୁହ ବୋଲି କହିକି ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ଗୁଗୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା ତ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂଜା କେମିତି ହେଲା। ପୂଜା କରି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଠାକୁରକୁ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ତାର କେମିତି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ସିଏ ଯାହା ଆଗ ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା, ସିଏ ପଛ ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ବୟସରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଶିଖିଛି, ସେତିକି ବଡ଼ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ତା ମାମା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ମୋତେ ପଠାଇଥିଲା, କେମିତି ଦେଖେ ଗୁଗୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କହିକି 3 ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ପଛୁଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିଭି ଆଉ ଗିଜର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କେବୁଲ ବାଲା ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟିଭି ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଟିଭି ବି ସେଟିଂ କରାଯାଇନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅରଖ ଗଛ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ରୁମ୍ ସିଫ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।